Glow TV, inspiring your life. Mamu akwaba amamu afishepa edba social TV so wa aware mu nsem dwumadie no enda so yasanso aba bepiem e Santa Maria Hiala last week na ye Santa Maria na ye bra image twetwe nkomo efa eye jealousy se akase jealousy enda so aba bepiem e wo ne nchen nkomo ye ne betwetwe e wo aware mu nsem dwumadie so no oboni bekase bitterness yanso yase yawdie e wo aware mu empena twene relationship mu no se kasa yawdie kura ene dan ene nsem pie keka ho ene ene ne ba betwetwe nkomo e wo aware mu nsem dwumadie so na ansa na no obetumi ado text message and WhatsApp message no afa eye 0541771797 na obora social media ho na Facebook ho na da so she eye social TV dwumadie no e koso live e ho no wotumi a like no we leave comment na we amaro if be share videos no so ye twa ye hu simaba Sanso amama kwaba esama mo afishia papa emu aden edeba or mo sam dwumadie so e wo social TV so me a me di dwumadie ho chia me a mete ha no mini bidi ane yamu abedu Enoch obetumi so afa me Brazil boy na meje wo so yensa ka ye bra penin image e wo me ncha ha no me na yema na kwaba na ansa na ne mbisa se na apomutie se ne abronye ekura mpo no si fasi edi ne bronya no ne yembla ne mfa nkomotwetwe no enso mo so ba Mamu aha, bwana baka say good afternoon. Yeah. Na apomu te say. Apomu eja, Yesu andawro ma ye. Na bro yem wo so wa homa no ma se dante wonka. Na me say chile ni wo mu. Wa hwa. And anda me share with you, say mutumi me be $5,000 bi ansa. Betumi efi ntin akọ. Ende yen se oki. Enya den, na me be ye na afọ. Nyame adom bi abọkọ na ende dwumadie no ye pese ye bisa se aka se obrani beka se bitterness yanso de ba ya kan kase we beka se ya odie wa aware mu no ene empena twene relationship bia mu no se aka se ya odie ade ane ya odie Ya odie de she bia nimpa no tibia ana suni ban bia o de wo fam no ema odi yawo e wo no ye bani yaudi padia so nyama no endorse okay ano ho nyama no so dorse ampa because me kura me hwe sani asese kura mpo no bitterness no messages na airport e wo ha na me na likes ne yen ko bibia mpo no nti no ade na ade yaudi ne ba e wo aware mu ne relationship mu na ade na ade yaudi ba ade yaudi ba se bia nimpa no le wo hyase no wo nhye no so afide wo ko ware ne ba ya asa ke hye no so wo be ware no wo yo bi a wo nye na mepewi wo so afide wo de wo ba ya na mepewi a ese se a no uchi futu fi amonten na wo de ba ware no nti no mam we de me ntwe wa no mam mbisa se adamfo tumi ma utumi di hukunu ehon yawo ana wo yire ho yawo papa oh pa me so sa kwan ni nya ni se obema waware na bia wo yire ayade wa na wo se wo hwe na wo de akoto abontin o ka kan abontin a na me anya wadom wo nya obi a ono so wo futu pa futu a obetu no wa he ni akoye futu bone ma wo de abewura waware mo so akoye problem okay so okay Bible no ma yeti ade nya san fiti ase ene nyamisuro this nya san fiti ase ene nyamisuro dia o se ye de nyamisuro so ba ya ware mu na ye hu se bi bisi atoto eno so afa that's na mesa bisa se enkwala ewo aware no mu a se yaudie ba awarefo no ntem a nsusu aso bone ben anase nsusu aso papa ben ena debre even awarefo na ye maame ne papa no awofo no ene nkwala na wo mu no so insunsan so de ba nkwala no so doso ejan se won koshia ba ma bi koshia utumi koshia ba ma bi obeka se mema o chop money e ma sa chop money no ebi ebe so nkwala no so
and yes I dey make chop money na man kwala no okay ebi so anka wo yi chop money ma ne ba e ma ne ko ba ni se mu a anka duane a obeye no ebi betumi si wo kra mpo e ma kwala ne sa ama de achi e ma etumi ade aso problem bebre aso enam ya odie bi e wo mu nti no na video yi chop money man kwala na wo de wa hwe e be ha nti de bia no kwala ni didi abontia na se wo yare no oba wo kro ya so na obesi yi chop mo obesi akosa ne ade okay so the idea no de yan so sorry to me han kwara no ba musa sanda na waka chop money sam no ba ma bu han ma no to me ka say odi na yere ho yawo sabe odi na yere ho ya kakra ntin no chop money krampo no onji ono so ankwara no on kasa ankwara no sa so no ba bi beka say ono so odi ni kunu ho ya ono de ono oye oba tanti no ohwe ankwara no but na ode na ho so e kame ni kunu no nti ano so no ba ho asem kan se sen wo de ya odi e ba afeti se wo ma wo kunu fa na won tawa wo pia no kwa wanti na be man so onyi chop money no so be man na wo yi chop money no nti na eye na se ko ware a ye de o mo ko cancel so ye de o mo ko asori penny for ndisi ye de o ko asori penny ho ye de o ko cancel awa sasemba san ko ho okay na ye mfre be man no ana so ba okay ndisi o ka se enu nti no me de me ho ka o we nhia be ma anyamsuro no a wo fa jai obetwa fa yo be ye wo no obeye di wa obe check no me na mka chi obe kwa abonti kura be ne decoration fi na je se wa pam na okay nti no ya de no so tumi pam oba na be ma free kura ho ka fonten kura ndi se nipa no odi ya wa wo ono na odi no ya na enye no kwachi na odi sabio sebi ne de ne kura sabio ne kura na America nti sebi but dem de sebi na ma ayo sabio odi amom be de amom sebi nti e ho mo no de ehun enya de e wo se ko say because of scientific chop money siamo be ye we that for the chop money man me ne odu empemu so a ye na sede ma no ya odi na ya wo trim na wo di ne ya nti no asese aware for no ya odi ebe mu a omo tena se na omo kan na anase wo se wa wo hwe kwa abotumi a wo be live your life na ho nchire wa aware no mu senate chairman kra ko ndi se aware mu no senate chairman kra ya mu me no na mo de mo ne nkwala ndi se mo ne nkwala na wo de mo na mo be ma ya odi no a afeti nkwala ne dia ndi di enti na mo wo ye image me ntwa wono we de se anadwo no me fenhye se ebre ban se ya odi ne ba anase se mfumso bi ba na se ya wo kakra bi ba ebre ban ne oba ne be ma ne betumi asere na wo mo etumi esiesi wo mo asere uche bible mo kra ko na anadwo nkomo wo e ko di batri kopa nti sa anadwo no wo nya botre na wo ne kasa e be ko ni trim frɛ no me wura ana se o me yere na se mo no wonde ye wusu wan bi asesa na me srew goto dwebu we ewi aye ntro wo mo maso goto dwe se boni bi na ma ya fa cheme na o de ka kire me se dia me nye sanfum so ni bio eno ano no na panicho wo yo bi a odowa ono so be hu se me yere ana me kunu wonya mu me ntwa wano sani amohwe ya no program na ekoso live e social tv so e wo facebook obetumi like no leave comment na text message no so 0541771797 ya try mo messages and mo comment no immediately as nti ni se wo sorry am ma tina se ni o ka bibi na se ni pa e wona kuma mu se e wo so de chewa enye se e wona kuma e wo se wo de che se ni pa ne tumi enya nu ho pa na wo pa cha de e wo se wo de che no na uji sa ya odi ni film se di ankwala no so mo ba no so mo so be de eni be ji no mo ni be ka fie because se ya odi be pa mo se efie ntutuye no na aye bibie ho ebe ha dwin ebe ha ankwala na da chi ebe ha mo school ko because se di a ebi a mo si di agro man ankwala no so nya kwan ebe mo no wo mu so okoma me ho ana okopa ho na afechi ho nti no obi message odi aba we yes Syria edifi ho
wase say yawdie ba bema mu a etumi ma bema no ofiri fie kwa abonten ana otumi ma bema ne frifie ekwa abonten a na yawdie no efihie di a ekwan e fa so ma yawdie ne bae okay se ba ne se ebia ekwan ben so na eba no na sanka me hu nimpa no ade a on fi se na so ma yawdie na ba se o se yawdie no be ba krampo ma bema no ebe kwa abonten me fa se ade yawdie nko a na ma wo bema no kwa abonten ebia oba no de no ho kamena na ana die ne ma yawdie ne ba ye mbeti ma wo bema no afide wo ne oba no ntemu no aba ne se wo se ofi na kwa abonten so what I say na se eba ne se enye yawdie wo se wo kwa abonten me mfa me ho kamena wo bisa me de ma enti die enti na wo se wo kwa abonten ma me fa question we ntwom we fi Richard owo dome tantra hell wase ope mba agro pa otane mba dia but onye mba sem but obo ane ne tene de adwun bi atu ne tim se boy ne ye mba sem ntama wa sha ase edi boy ne ho ya ntina ama se oka bibia ento oba na so mbiem me nya bema eba ne hye na waware na ope mba agro ti so bra Richard sani e magician no waware ntimba agro na ya na wa limit no se so na eba ne hye na one mba piepie wa bra o yiri tv na oba no o yere no ware ne se o de ne be decoration o de no u bia woni nimpie ti si ya o yo honkafo when you get married all of you become one and as say simple na sani ya na se upie na sa asem krompo batu a obi abokọ akobisa o yere e wo fie edumpo na wo kosimpo wa nkra no aha yantu ya so gra nti na wo se o make sure say wo yere no wo ko ebi a wo ho right so ne ko wo ko bebi a wo ye ni ja wo he so far as wo ye yere no bebi a wo fi say yere no ma na say enye bebi a ware fo kokra no wo fi say wo ne ne kwa wo right so ne no okay because what you live in a bush okay nti e nti na wo ko bebi a wo ntwe adan ne ho nya wo fe na ne ho nya wo fe na wo ko fa ana ni na ne se ana oba ho fe sisa efi wo be ma nti se wo hwe ne bia ne dressing ne nyoma bia sisa wo no man dressing no once I'm brought back to the field that e be ma wo be ma no nya na yi ya de no to nche na wo ne ne nanti okay nti no in this case no ya odi ho asem na na ya kana ya twa messages and no likes and no comments no e Facebook number no e 05417717 ya say mo ya na message no na mo ya na intentem se na bi e benyamre na etumi akan ni nyina na de amamu na na bibia akoso fefe because endura say no be flame also brazil boy me do ho ya o adan de bia me send message me message da nti asem a mre ni sha nti ya na mo ye message sin intentem no be say bisa se oba na be matia ya odie no kwan be so na butumi aha relationship na na asa aware no enye oba no enye be ma nya kwala no aware ni nyina no se busuafo ka ho se mma no ne oba no be ma no ka ho se na ya to ne din sa aware no isusu so bone ben na ya odie betumi dia ma aware na nkasa isusu so e betumi dia ma aware no se wan hwe ni ye betumi ama aware ni kura ko ego wan hwe ni yesu a eno kro na betumi ama aware no enidia ewomu no asai aware no ebegija kra odo a ewo ahyase ne mo ne nkwala no ne busua ne ntem ne nya so beti okay so nini aye ntiase a mo aware fo no mo benya ebia ebeba ne se o betu ala do me metu school fees na afi de o se o sisi askase munye o sa askase munye de ande o de ye be manage ne kakra na afi de aye de se wo pese o ya ready ana me pese me ya ready on se ebema shaking bebem okay later na nimpa ba ko fo ko find out mo se eye ni da ho bone na o de ye sha de na nti se mo wan ga sa mo di mo no kra eye nti se aware no mo nya mo ntiase na eba ne se de bia no wo de mo ntiase no wechira awa bo se aware no mo ma shaking no be mo a e je se mo ko aware mo twa so ya odi de se dia obidi ya nti na wo se odi ya aware ye ni je ade nti ni se mo we bedi we hu ya na e be afeti enkwala no so amode o ma ba wi ase no
nti ende okay ntino se no mame mbisa wo se ende yayi ban so ban na awarefo na na so ba na ba ma betumi ayi a no ho kafo no behu se o miyiri ya odi bi wonu ana se ba ma no oba no so behu se no kunu no so ya odi bi aba no mu ma eye nkofo bia se odi ya wo ni mu a oda ne di ma ho ni tem for instance se wa ye aduane ama wanye careful a eda obeba no gon se aduane ni bi si ho se die wo sisiesie wo aduane ma no enye sa na ti se wo ho so no wo se wo a wanye careful a aduane no se die obi si die siwo a obi pia eti kwa ma no se wa wo yem be hye wo ene meduane enhyeda so okay obi sana where the be fini no aba no gon se enye sa na oni meti na ne de nti se wo be ma no wo ye fast no se wo yere suban bi ase sankwa dia na wo se wo ye fast na wo ye den wo di sisi wo ni amaso okay so ena me kan me pa cho ni ko se kan wo wi ni nkunkuru but e ma akoma ye den eto ye nti fast na wo hu ye na ntem na wo ye den wo nkwan ya we fast we dem ya fa message via adofonom ade aba ende de ya me de pa message edi nkan ba ye no efimi am krom eye agona so eduru obi se chese we po de ya message o question obi sa wo o se ya odi enti no na ge ene ne jai na ge no so koy no ko hwehwe mu a we hu se suspect no ade to be ma no so a no odi no ho ya so aye mba se moti so enya no kro enti se boy na se ge na ababa kinti obi sa image onje no ana se onje ana manonko onje no adenti eye mpratwa na ya ware aya ande wanka ba misu se ba ya mpena se eye mpratwa kura mpa ya so oje no esan se on se oba de chef no okoye no osan ye ne ba nti se wo hu se adwen amedwen ye na nya sa neti no oba no odi nu oba be patcho se be ma me ne wo ho we de me srew da adwen si na me dwen na mo na adwen amedwen ye na nya sa na neti nti me srew fa che me oba no adwen be na odi bae odi nu hu ene bae wa ka problem so anti ai nam so mo ye den opo ya odi ani odi wo wa chire ma chire okay I was so je no so no se si ano no so no ehu se si ano adwen bi ni na se me adwen fa be ma no a me bi san se o si mesi me di meni atofo me hu se sa de we na wo ye eno sa no eye esin se o de be shi omu ana wo be tu ho ana mo boni wo tu ho ana mo boni wi na wo hu se enye no kra afi na wo be pa mo cho nti in this case na meje boy na na ayam from so ana so oba no na ayam from so oba na ayam but in most cases no say you oba no so anko anje be ma no nti adenti na be ma no nje no eye oba na nke bi aba o mi so no so be je no o ya sure se odo no wo ho pa o be je no because say Ghana mba na ya nje o mu ndi sa o ka se bi mo men ka se Ghana okay ebi mo ebi mo sa so na ebi a wo out we so ebi a be ba ne se sa you meje no nti no ka se ebi mo na won se mistake ne se enfumso ne ba men twu hu mfi aware na se okay ansana ukohu a wa be pacho ye ntem fo woni to fom na ye hwehwemu no a wo ye hwehwemu ni dwi a eno no wo te ho dada na mo munyim na wo fi ho na nyame anya wadon wo beba na obi te ho okay na so me ma me fa me ntwa wanu ma me fa Ransford message ntwem o de firi nkoko se we no kra me hu se ya odi o me tumi no me hu se hwe no tumi hwe de no go ase ge na se on tumi provide no on to antade ya na ma bi ma no nti no oni na jai nti obi sase no so ya odi nti na ge ne jai na sesen ge ne se be ma ni tumi provide ya on tumi to antade mpaboa pints ne brace ani ade nti no oni na jai nti Ransford no so bi sase ya odi na ge ne ne jai na be ma no ana oba no onye ejuma ene de e chire ye be bi enye bibia na obehwe se wukunu ana wukunu ntoma wo okay enye ma bi wo ba na so wo ho right se wutumi toma ho okay ndi be ma na nto ama wa obeda deja sade we na yo se ye mu bi ye di she trim wa ware mu be ma na nto ama wa won da deja ndi make sure se wo su hu ade wa bontin a aye de se wo
wo ne ukunu ho no wo ko ade ukuru ade ne ofe na we training ke fi ade no ho asem ne bebo mi kuna amade no de bi ene de na obe ko na obi atoyi se mfomso na wa ye no ti ade nti na mo no wo nto na wo kwa wo de a kire no wo de kire na aka se oh na be misika o ndi obi bosia bi kura na me body toy nti wo kasa mo kire no a be ma no kasa sa oh wo hye no kura me kura ye me fe na mo no sa de a jiwe na fighting wo so fighting fa support kakra na wo so fa kakra so na den fitua e no ne yezin se wo de obeka se bibia ne entoma sabi we de adofo messages no se ne yapumpum ba no se ka se ya kan a adaje bebo en na messages aba e wo Facebook line no so no comment ne de eseweni na ye nsembra no ye betwa ye ho sima ne akwa abasese ya ye ba ye betwa so e de amamo yo mesanso amamo akwa ba edba awar musem di media so se na monim no medin no e ba kope yamu abedu eno o from Brazil boy so amaje so ansa na ye akwa na mekenka message na nia obi di aba ne se o say Cynthia odifi techiman o say image mene me kuna aware ya wo baako na me tu kwa ko me maamo ho village kakra me ba na baba to say one oba foforo etu anamo na moko kan ya no problem kakra ba intime ya odi bi ba me mu so one ge ne neti nti ama me po akwala na ya wo no no me po ne ma be ma no nti se se no me hu se oba no so onti na ne fa hwe akwala ne nti me konko fa ma ade ana se me konko wale me kunu nti obi se asem bi se no ono mo be no ntu won ono oba no wa mistake one o tu kwa no okra ni kunu ana na se okra wo kunu na se wakwa aba na oba fofo de mo a wo so be kan okay be ma no so ofi se wotumi obetumi aware mba mi mu na so wakofa mpana ba akwa be kan wo abra wambo wa man de wan kan hwantra wo so be kan empa o da so o mo da so no san ko da mpa na so but mama fe unse obabu ho no ma o kire ni anan o kire ni anan nti se wo ko mo mu di ana cheche wa na wo je aware okay nti betena dem ho ha na egu aware no o wasan so di abasha so se on aware no de enye ne problem but the problem an se on kofa akola na na se wonje akola ne ma be ma akola no wo mfi an se akola no wo sha ketekete na se wo jae wona ma be ma na wo ba no tumodin se wo jae akola me fan se 1 year krampo so ye be ma so ye oba wo jae ma oba ma utum na edin okay what you say enti wo make sure say se ono angasa efi se aware no se si ya no be ma ne oba fofoti na so ono a ejae aware a won fa ne banko no de akola no kwa enti na ye wo waju wo no won fa akola no ene be ma no asem enko waju okwa mo be de omo be kan asem no e ma ne chop money ne de se fata no omo de ama Sister Cynthia send ya image kan no na je se Ghana ha no emba mutu kwa na mo beto se mukunu ene oba foforo eti na mo amasesa mo niema ekọ na echi na mo num hu se pese mo san so ba no image pese o che se enye no kwan so no no se mo so mo nko ka ho because we see no so ba wale mba mi no njo so bed na wo de ya akọhye mfimfin kula na wo de na we de nka aje wo de ntem nti na Sister Cynthia send ya na image che no se wa wo hwe na hu se ba ma no ntumi hwe akola no wo na wo ble na wo chim wa ade sanso kokofa wa ade na mu se onyini na so boko papa ho no ma fine na we no image me ko metumi ejina so aka se we na ma se nkwala na aba no mo pe wo mo maame asem sen papa fo no ndi no kre because obu ho no mpo na na enya wale jayo but maame no bejeje akwala no so a enye se papa no hwe akwala no ohwe no but e bia na time gitingiti bi onya mma akwala no wo fie ne suku komuni adedo like papa ni be fifie ahmache oboba na jo oboba na akwala na da oboko so na akwala na so le nti sa akwala no be hu na ebi wo ha one Saturday ebi wo ho no ma one Sunday nti no we de ye afutu kaka na person de ma papa no omo ye sa no so eye eno sa no sa one day na wo benya no make sure say ni nia be ya akwala ne dia okay entertain akwala no ma akwala ne ni nti ma akwala ne mu se wo do ma no na ejuma ene ono akwala ne da chinti na ma yede wunya mbre ma
nti bra wo bra no ya wo bra ma ono nti no se wonya saa single day na me kire saa single day no ni ya akola ne dia sa sori na mo be kwa wo kwa sori ya he wo kuta ni sim sa da ne dia make sure say ne ma me kra won me no ne trophy o ni make sure say wo be no fa akola no for that day no na akola ne hu say wo odo man no okay but time na ya wo nya man nti sa time na wo nya man dia ni aye ne dia okay na we su fi mebe ono mebe la sem de mu adi on me o say ono ohun no boy na che school time GHS omo ni akwa SS omo awie se de nyame adom omo ye adwuma ana omo san so te anya se ya na so mo te sempe na wo mo te a wo mo hyehyɛ ɛkɔ aware mu anisa mpanatwe we study ehun say boy ni nyesika odisia no nti na ama yawde bia ba be hye ne mu nti ohun say onja no because boy no obisa ne sika bia me ne bi ana on fa ne mpie even post again na mpo ka say bia na wonya 1 cedi omo mpie mpo na ebe ya den because 1 cedi ne ba so no no be 50 pesos ba so nti no on kokra nti no say onja boy no nkofo bi foforo ono o say anye sika e na o hwehwe but woni ne mpie na ono so na ne ngi hu say wona ne nete go straight for it we men fan no mind boy ne twempena okay bema etwempena ele din say wona ne yere ebepi because onya ne yere ni pie no onya akonya crash wa bontin pa asem aba sister me be say na emergency ano no say the ancestor who focus on issue bia we say wo hwe say simple we bema no enne obia we dia me key kra na me do to trim imagine dia mdim say onka e bia wo hye na offline a na obeka chew tete no sada tete ne pa opia na wa sada we di na namu echi na wa hwe bibi owura e honom na abon say ampasa ne emeji ka say o twempa na e no kra na say ba ne tete de ne owo adwuma ya pa dabi we dia me na me ma na adwuma say ono oba no me menya misika miwura ene yempie me oba na menya misika na yempia wo se wonko dabi o twempa na okay straightforward okay because enya wo na wo correspondent oba na correspondent was in na yempie o feel say woni obi pie yempie na say wo se wonko masa o twempa na papa okay and your sister Mabel say na emergency ano no insini we die ono anka say ko ja wo boy na anka say ko didi na tem na ko gu na nemu ase na ko ye complain ono so on fa anwan okọ ni street o twempa na na aha na enkoye mistake enko kan che ni street so o twempa na because on kan say o twempa na I say be ma ye sa dia na kire say o twempa na in this case no sister Mabel one about to hufo sa obokoso atena na se sa obokoso a obroni bi be se esawala imagine antu aso nti se obi hu se ebe boa no mu de a ono hu se kwan a obefa so a obetu na no won ti sese dia o kan because entume mba ne se won de be ma ho no be ma na won fa umpi ni sika sem afuso mpo elon ta je mana anya se oniska o wuska but onye na mia oba no so menya misika na yempie no so wonko o eno ana ma yan kan messages ne text message am adofo bi so e de ba beja e wa won musem dwumedie so we efe eye abge we de mia me producer ba ko pe was e blaze boy no de wa surprise me na nsem pa ne ai madam abge nsem no me sheda go me hu se wo boy no na nsem o me so atete ai se we ja ai se unja o ntino pesa ya to be man pa no yesterday na was me share me chiro no so a me nem nya me na baka ai me se we de am say producer ya so say ya time na ya bia nsa ntino obi sasa kwan ben na be fa so ya be si ya odi ano kwan e wa aware mu ya odi ano kwan ya be si eye ni se si ebe hu se di ebe si ama ya ebe steady ya hu ni ebe hu kwan ya be fa so ya be pacho entem okay ntino we de me twa no mama me fenshim se achapa no me ya sorry odi amanye ne fa cha me no etumi yi ya odi efi ne pem kra fa ne se me ne wonam wo ya na metia na so na o ka chem se wetia me na image wetia me na so ya hia me se abiri wo na mo no image wetia me na so me ni akose man she da entema me penti na de okay na akoye se me se me pra o pa aka koma the way I see kind it me so me fan serious
okay ade no so me dunu say yo ya me nya oh we dey ko say o man sheda me pe ntem ti na me tia na so masa ebe ko okay so atase okay nti ye hu say dey be si apacho o ko se me pa ocho ensi bio enya de a eye betro wo nim say o de o pa okunu cho ana o ka dabi mamen kind message bia aba efisu radio me hu say efi me kro mu ntio we efri aye sister bia oh wan fa ne di anka ho wa chura sister but wan fa ne di nso anso so o say one ba ma atena ache o say one ba ma na atena ache pa but ba ma no I say o tete no I say on tete no one ne jai one ne njai ye ono so onya atenka bibia say ba ma no e twempe na won chen nti one ne dia na akwai say yaudi enye yaudi because be ma ne mfie no ase ofie no ohwe na ase ohwe no odo na ase ondo no eno so ono onya atenka bia so say be ma no ebi one obi so twempe na nti ne megasam we bi say no efa he ne kose he na ye beka ne sen no she no me fa ne she ono oba no ankasa no ne su ne ban a woni be ma no wo mu no sisi a etisen su ban a woni be ma no wo mu no etisen ono ankasa no pressing no asesa ana se ne ndiye asesa ne nyoma be no no atena se a o se sometimes ne was a younger some man and be man ye tena se ne ye bisa ye se me ne be ma isha se no na me suban ise ena na me wom sisi ya me wure me ne nante ya ye ware ye me suban we asesa o me ne obai isha se no na suban ise na me wom nti egomu a e wo se yankasa awarefo no mo tena se e bisa se me wura ana me yere sisi ya no suban ya me wom no boni je ho ana me suban di asesa se ye omo du omo ho nkomo se oh usuban ya wom no sisi ya usuban asesa sadi we first na wo ye wonye sadi we na wonye sisi ya wo ye ye bi hu ye corrections ye mistakes bebre we dia me twa no ma me fa comment ba ko bi a we dia me copy so na ye me de pa o say what case so kra o say nkomodie mu no etumi eyi ya odie free oba ana say awarefo no nkomodie etumi yi ya odie free mu ana because I say ye di nkomo na na say we aka na hawo na we so aka na wo mu esebi nti we say etumi esi ya odie ano kwan me bishop tetevi be ka kire o se moti ho no mu na mu ende mu nkomo a esuma sem bebre sha adaka mu a mpie na mu motena se na se mu di mu nkomo oh miura na se mu wonne ye bi nhyeda nye me we yo ka bi kire me se ma ya ofum so bi a na be ma na start yi ni die ba no so start yi no so yi ni die mo ndi mu nkomo ma sa mo di mu nkomo mu be di an se mpam nkwa na de bia na mpam nkwa agro na me dabi nye sa na wale okay we de adofo mo fa nchen ye bre ne nya ya be se ne yantumi enkan mo message na mo comment ne nia no but mo ko so na mo hwe na me bom pa ye asra me be producer so na mo nia be kasa e we kire na ne wo ho bia no so no se da fofo so ye hia ya be hwe na ye keep mo se ne bia e betumi aka mo messages ne ntam no na dwumadie no me a me di ho chia me bidia ne yamu abedu eno betumi afa me Brazil boy na me sa kwa image honom na mama na akwanya we de 30 seconds pe onka bibi nchrejen nya ye be ware ene omo aware ne ye mama ne ye papa no ma omo wo aware mu no ontu omfo kakra emfasa ne be omo betumi eyi ya odi na se mpo se odi bi mpo ba na kokanya kwala na ye wase no na entumi affect aware ni nyina because e ka mama na aka papa so a ye wase ni ya de no ye nka ho ntine we die ye be sere image na wetu yen ya awofo na kakra na yen ya ye be ware a yen ware ye no weti amfo kakra ntime we die tie o yo efutu ame wo ma awarefo ne omo a yen wo ya yen ware ye e wo anantie mu se die hia pa ne nkomodie enye mpam nkomodie na meka nkomodie fa ebusua no se mo betena se ne de bia mo anka se mo be mo corrections se oh mi wura ana me yere na nsen mende ya mene wo ewo aware mu na etisen na oba na kane hawo na oba ma no so waka wo hawo na wo mu se oh sisi ya ha no no
ntokuro bia meda o se misi sa tokuro no aha so ntokuro bia meda o se misi sa tokuro na mo awarefo na nkasa mo hu kwan a mo be fa so mo be sisi ntokuro no na aware no ayede na yinije mo obi su hu a ono so aware enkoye ne dadwen dem waka yo yabada wasi image papa na wafutu a odi amaye ende so nyame hira na de bia ne se aba won chen a oma won sema emu odu nia yete a chese yentumi kura ndwene hu nsida na chese de bia na ebehu bia na se adwene de na se ne ha because nsem ba kupe befu no bepie no ebe dwene hu ayentumi ntaseda ya adofo ya da mwase ya de mu besi ya na da foforo se be sanso ehia me a me de dwumadi hu chia me no se ne de bia meka no media no ya mu abedu Enoch obetumi akọ social media aye Facebook okọ na wabo social TV na program na course live na we review comment na wa like na wa like say ma o remfi say o be share videos no so aka ho madam ase Social TV, inspiring your life.